हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ब्लॉग अच्छी जाऊँ घटगाँ। तो घटगाँ आज आम टे बुलाबुली टे करूँ आ गोटे सांग पिला को छाड़ी नौचु। तो ब्लॉगटा पूरा वाच करूँ आ लाइक कमेंट शेयर टे पीड़ी दिंतु। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया। गोटे भल दृश्य देखेबी देखु तो फाइनाली देखिपारे से आम देखो पूरा बारे पूरा गैस सारे पूरा चिकण चाकण टहल टाहल मारिक पूरा आसी सारे हिरो क्रिस 3 यही भद्र व्यक्ति आम नहीं छाड़ू जे दी जन भद्र व्यक्ति बाहर सारे ये तृतीय भद्र व्यक्ति जे कि फोन में गपन करुँच दूर संपर्क सांग सहित। जनता माफ नहीं करेगी। चलतु टे आम रूम भर पलैबा। रूम भर कहीं ना रूम भर गले कि हेनी सळ सळ हेलु तु बाहा मानिलुनी कथा किळा नौखा देखी पार्थ के खरा हो खरा पूरा मुंड खराब खरा हो खरार जीवु आम गाड़ी बाहर कर ड्राइवर देखी पारे तो फाइनल एवं आम सिराजुद्दीन छक पहुँच सारी। ये देखिपे सिराजुद्दीन छक को सांग मैंने देखो ये कलरफुल बंद हाँ केते बढ़िया सांग मैंने ये देखो है घटगाँ बस स्टाण भाव देखा जाए। देखो पूरा घटगाँ बस स्टाण भी लिखि दिखाई सबुआड़े कलर फलर मारे पूरा कम्प्लीट हो सारी। तो फाइनाली आम पहुँच सारी घटगाँ मंदिर सामने। तो सांग मैंने घटगाँ मंदिर सामने नुहे एटा पछकर आम प्रवेश करटे जीवु आ अरे कहना क्या चाहते हो। समस्त निज निज हेयर स्टाइल कर देंगे मोर हेयर स्टाइल मोबाइल ना अरे पूरा तो देखो ये है घटगाँ मंदिर बाहर दृश्य। वाटर इज किंग इज वाटर। से फोन उठो नहीं भाई पिलेटा कौन पानी पीबे कि ले कौन धर टे देखु ये घटगाँ मंदिर देखु मो बेश टे देखु गाधिनी आज खाली मंदिर दूर किसी कथा तो सांग मैंने देखो मंदिर पछाड़ दृश्य को भाव बस भी ये माने भितर ढुके दे बस सी पड़ो मुंड काम करनी पड़ जा खाली पकड़ खरा मंदिर को बंद लोक आसी कौन मंदिर 3टा बेले खुल देखो आम रही कलश ना बड़ा कलश
ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଲୋକ ବି ଏତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ତ। ଘଟଗାଁକୁ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ? ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ପୁର ନବ? ପୁର ନେବାର ଅଛି? ପୁର ନେବାର ଅଛି? ପୁର ନେବ ନା କିଛି? ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖି ଫୋକସ୍ ବି ହଉନି। ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଗରୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ମୋ ମାମୁର ବାହାଘର ହେଲାନି କି ଏଇ ମନ୍ଦିର ବାହାଘର ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ହେବେ ନା ଏଠି One hour later. ରଖ ଛାଇରେ। ଓ ଭାଇରେ ଫାଇନାଲି ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ଆନନ୍ଦପୁର, ଏଇଟା ଆଗରେ ଆନନ୍ଦପୁର। ମୋର କାମ ଦେଲେ ଫୋନଟା ରଖିବ ଫୋନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାଲତ। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2:40 ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ 2:40 ହେଲାଣି, ନା ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ କେତେଟାରେ? ଆମେ ବାହାରିଥିଲେ 12ଟାରେ ନା 12:30ରେ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ତ ଜାଣି ଯାଇଥିବ। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ତମ ଗାଁ? ତାଙ୍କର ଧାନ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ପାଚି ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କର ସୁନିଲ କରିକି ଡାକି ଆସିବ ବୋଧେ, ସେ ଯିବେ। ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଆହୁରି 8 କିଲୋମିଟର ଏଇ ବାଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ରୁମ୍ରେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗିଲା? 4ଟା ବାଜିବ? 4ଟା ବାଜିଲା ପରା। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଟାୟାର୍ଡ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଘଣ୍ଟି ବଟନଟାକୁ ଟିକେ ବଜାଇ ଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍